ଏରିଆ ସୁରଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ ଏ ଯାଇ ତାର ଦେଖା ନାଇବେ হবে ए सुरत्र सब कामरे लेट हाजी तार बर्थडे हमें आसी पहुंची गलुनी हेले जाय तार देखा नहीं बे अबे अजू तागुटे कॉल कर से कोठी अछि अबे ए बिजो अबे एई देख এই সুরজর কথা কও কও বটে বই কেক ধরি এবে আসুছি আবে দেখ তাকু টিকে আমি ওয়েট করিবা बेलू आसी आमे तो वेट करिछु आउ तू एबे आसुछु एते लेट केमिति हेला बे सांग सॉरी सब अरेंजमेंट करू करू टिके डेरी होई गला सेति भाई रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी अरे आशा संग मो बर्थडे केक काटी सेलिब्रेशन करबा मजा करबा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बहुत कुछ
ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆରେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ମୋତେ ମାରୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବାଉଲ ବାହାତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା। ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ବଜ୍ରପାତ ଆଉ ହାତ ଉଠିଲେ ବିଜୁଳିର ଚମକ। 1999 ମସିହାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚଟାଣ। ଆବେ ହେ ଟୁକା ହେ, ତୋର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ବେ। ତୋ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କାମ କଲେ ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ମୁଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ। ତୁମର ଏମିତି କି କାମ ଅଛି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି। ଆବେ କବେ ଲୋକଟୋଲ अबे सुन सुन बे ଶୁଣ, ଆମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ଅଛି, ହେଲେ ସେହି ପୁରା ପାଗଲଟା ବେଦିରେ ବସି ପାରିବିନି। ତତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମିଚିମିଚିକା ବର ସାଜି ଭରାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବାହା ବେଦିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ଚାଲି ଆସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସେତିକି କାମ ତୋର, ଏଇ କାମ। माने ମାନେ ଅନ୍ୟର ବାହାବେଦୀରେ ମୁଁ ବସି ମୁଁ ବରର ଅଭିନୟ କରିବି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। আবে হবে ତୋତେ ସେ ବରର ଅଭିନୟ କରି ବେଦିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ କାମ କଲେ ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କାମଟା ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ। आज्ञा मु पारिबिनी आज्ञा मैं काम करि पारिबिनी ପାରିବିନି। ତୁମ ପାଗଳ ପୁଅର ବାହାବେଦୀରେ ବସି ମୁଁ ବରର ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି। ଆବେ ଲୋକଟନ୍ ବୁଝାବେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ବାବୁ, ବେପି ବଳାଉଛେ ବୁଝାବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥାରେ ବାବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ, ମିଛ ବର ସାଜିବୁ, ବାହାବେଦୀରେ ବସିବୁ, ଆଉ ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। କହ ତତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଲକ୍ଷେ ନା 2 ଲକ୍ଷ ନା 5 ଲକ୍ଷ? ତୁ ଯେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ ସେତେ ଟଙ୍କା ସାହାର ଦେବ, ବୁଝିଲୁ? ଏଇ आज्ञा मु पारिबिनी आज्ञा ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ ପାରିବିନି। ନାଇଁ କାମ ସେ କରିପାରିବିନି। ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କି ପାପ? ଆରେ କି ପାପ? ମୋର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଅଛି। ଅନ୍ୟର ବାହାବେଦୀରେ ବସି ମୁଁ ବରର ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। के कोन कहिबे? ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋ ଦ୍ୱାରା? ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ଏ କାମ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ ପାରିବିନି। ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଇ କାମ କରିବୁ ନା ମରିବୁ ବେ? ହଁ, ଏଇ କାମ କରିବୁ ନା ମରିବୁ? ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଇ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯା, ନହେଲେ ସଡ଼ା ମରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? मु पारिबिनी आज्ञा मु पारिबिनी मते ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ ତୁମେ ପାରିବିନି। ମାରିଦେଲେ ବି। ତମେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। आज्ञा ଆଜ୍ଞା, ए एमितरे माने मनी छोड़ा ଏଇ ଟୋକାଟା ଏମିତିରେ ମାନିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ ପୁଣି 2-4ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। कहबे ଖଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହଳକା। আবে সরা হারাম দাদা কথাটা মানবনে। कहबे तू हम कथार राजी की नाही कह नो हेले मरिबु बे। पारिबिनी आज्ञा मते बाध्य करनी आज्ञा मु पारिबिनी मरिबु बे। मो कथार तू राजी हे जानो होला मरिबु।
মতো মারণি আজ্ঞা মতো মারণি মারদেব এইটাকে মারদেব জীবন মারদ ছড়াকু तम कथार मुझे आज्ञा मत मारणी आज्ञा मत मारणी मु तुम कथार राजी मोर भूल हो जाए आज्ञा तुम कथारे मु राजी ओ आज्ञा तुम कथारे मु राजी मत क्षमा कर दियंतु आज्ञा मु तुम कथार राजी क्षमा कर दियंतु आज्ञा सहारा एबे जाई बाट को आसिला एबे जाई बाट को आसिला एबे जाई बाट को आसिला आगुरु कहि तांतु माट भी कहीं ना तांतु रे बाप माट भी कहीं ना तांतु हाँ अबे हे डॉक्टर ये सोड़ा बहुत चालक भाई ये सोड़ा सब डाटा फोन नंबर मागी तो फाकरा रख भाई नो हेले खसी जीवा हेले खसी अबे चोका तू एबे खसी बार चांस ना तोर एबे खसी बार चांस नाही रे बापा हैं तू कोहड़े जीवु जाल रे पसी जी माने जीवुनी अबे तोते तो फोन नंबर कहबे तो फोन नंबर तो पूरा एड्रेस पूरा तो एड्रेस कहबू एड्रेस कह तो एड्रेस कह कहूचे आज्ञा मोबाइल टिके बाहर करबी तापर कहबू ना डायरेक्ट कहि दबु के कहूचे आज्ञा मारो तो मो नंबर रहउचे 7735198122 चुप एकदम चुप सोड़ा डायरेक्ट कहूँ कौन रिमेट की कहूँ परा रिमेट की डायरेक्ट कहूँ बुढ़ा लोक ये सीट टिके मारी हेनी तू खइबू मु आस्ते आस्ते टिके मारिबी ना कौन नंबर कहूँ 7735198122 अबे तो नंबर चाहला तो गाँ ना कहबे कहूँ आज्ञा नवरंगपुर शहर कोसागुंडा घर आज्ञा कोसाडुंडा घर गलती बखेबे सीधा कहब नहीं आज्ञा मो घर हूँ कोसागुंडा हाँ कोसागुंडा कहूँ आज्ञा हाँ मो ना हूँ सूरज चौधरी हैं अबे एमिति नाटा किया रखिबे तो बापा माँ को टिके लाज लगुनि नाटा कहला ना कौन सूरज चौधरी नहीं आज्ञा मो ना हूँ सूरज चौधरी सूरज सतुरी एक कस्तूरी गो एला बापा अरे बाबू तोते कही दउछि तोर एबे कसिबार चांस नाही तू जदि कसिबाकू चेष्टा करिवु तो डाटा खाड़ी तो घर को पहुँची जीवी मु परा गुटे लॉकडाउन मु चाहबी 5 मिनिट पाए ए एरिया को करी पूरा शटडाउन बुझिलु तो बोले बेंडिया ठोका आउ बेंडिया बेंडिया झियो मन मोर ना को धरिले पेट रे मुती पकांती बुझिलु हेले आज्ञा मो निश्चय आसबि हेले से बाहागर डेटटा टिके मते कहतु मो निश्चय आसबि ठीक अच्छे बाबू ए बाहागर पक्का खरी सेई डेट तते जणाई देबी फोन कर जणाई देबी हला मुई तते फोन कर जणाई देबी हला तू सही दिन 8:30 बेलर बस रे आसीबू हां न हेले देख निश्चय आसबि आज्ञा तमे मो ऊपर भरोसा रखंतु ठीक अछि आज्ञा एई टोकाटा भलरे मानि गला आज्ञा एबे चलंतु आज्ञा जगबंधु जनागर को जाई बाहागर डेटटा फाइनल करी आसीबा अबे चल भाई चलंतु आज्ञा से जगबंधु घर को जाई से काम भी शीघ्र सारिबा को पड़ियो बुझिलु अबे हे टुका ये कोता जमी थी तो मने रहिला बे आसु छो गुड बाय
भगवान तमें मते की झमेला रे पकई देलो प्रभु मु तांको कथा दे सारी अन्यर बाहावेदी रे मते जाई बरर अभिनय करने को पड़ो एटा बाहागर ना खेल घर जाऊँगी प्रभु आग को जहाँ हम देखा नहले से माने मते मारू मारू जीवन रु मारिदेवे जाऊँगी आग को जहाँ हम देखा जाऊँगी।